नमस्कार जय जगन्नाथ स्वागत जनाऊँगी आज यही जीके वीडियो को। आज आम आलोचना करवा जीके रो किछि महत्वपूर्ण प्रश्न। डेरी नक प्रश्न आड़ को जीवा। आज प्रथम प्रश्न, आखिर दृष्टिशक्ति बढ़ाइबारे क्यों विटामिन सबुठु आवश्यक? ए विटामिन बी विटामिन सी विटामिन ए, डी विटामिन डी। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी विटामिन सी। 2 नंबर प्रश्न, विटामिन ए सबुठु अधिक क्यों सागरे मिले? ए पालंग साग, बी पोई साग, सी कलमी साग, डी धनिया साग। आपण मानंकु 5 सेकेंड समय दिया जिवो। जदि उत्तर जानिछंती ताहेले कमेंट रे लिखि जणाइबे। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ए पालंग साग। 3 नंबर प्रश्न, क्यों पत्र खाइबा द्वारा एसिडिटी और कोष्ठकाठिन्य समस्या को शीघ्र दूर करिथाए? ए पुदीना पत्र, बी बेलपत्र, सी पिजुड़ी पत्र, डी तेजपत्र। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन डी तेजपत्र। तेजपत्र खाइले एसिडिटी और कोष्ठकाठिन्य समस्या दूर होइथाए। क्षीर सहित कौन खाइले मनीषर स्मरण शक्ति वृद्धि होइथाए? ए पानमधुरी, बी बादाम, सी हलदी, डी कदली। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ए पानमधुरी और ऑप्शन बी बादाम। 5 नंबर प्रश्न, सबुदिन नडिया खाइबा द्वारा केउ मारात्मक रोग ठीक होइथाए? ए हार्ट समस्या, बी कोष्ठकाठिन्य, सी कैंसर, डी एसिडिटी। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन डी एसिडिटी। सबुदिन नडिया खाइबा द्वारा एसिडिटी रोग भल होइथाए। 6 नंबर प्रश्न, केउ साग खाइबा द्वारा ब्लड कोलेस्ट्रॉल मात्रा को कम करी हृदय को सुस्थ रखिथाए? ए पोई साग, बी सजना साग, सी मेथी साग, डी चना साग। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन सी मेथी साग। 7 नंबर प्रश्न, सबुदिन केउ साग खाइबा द्वारा चुटी समस्या संपूर्ण ठीक होइथाए? ए पोई साग, बी सजना साग, सी मेथी साग, डी पालंग साग। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन डी पालंग साग। सबुदिन पालंग साग खाइबा द्वारा चुटी झड़िबा समस्या संपूर्ण ठीक होइथाए। 8 नंबर प्रश्न, भारतर केउ राज्य रे सबुठारु अधिक हलदिया तरभुज चाष करा जाए? ए राजस्थान, बी कर्नाटक, सी गुजरात, डी ओडिशा। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन सी गुजरात। भारतर गुजरात राज्य रे सबुठारु अधिक हलदिया तरभुज चाष करा जाए। 9 नंबर प्रश्न, केउ विटामिन अभाव हेले मनीषर मस्तिष्क सबुबेले दुर्बल रहिथाए? ए विटामिन बी12, बी विटामिन डी, सी विटामिन ई, डी विटामिन के। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ए विटामिन बी12। विटामिन बी12 अभाव हेले मनीषर मस्तिष्क सबुबेले दुर्बल रहिथाए। 10 नंबर प्रश्न, दांत पोक खाउथिले कौन लगाइले दांत समस्या दूर होइथाए? ए सोरिष तेल, बी किरासिनी, सी लवंग तेल, डी सूर्यमुखी तेल।
ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଲବଙ୍ଗ ତେଲ। ଲବଙ୍ଗ ତେଲ ଦାନ୍ତ ପୋକ ଖାଉଥିଲେ ଲଗାଇଲେ ଦାନ୍ତ ପୋକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଖାଇବା ସମୟରେ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ? ଏ କ୍ୟାନ୍ସର, ବି ଡାଇବେଟିସ୍, ସି ରକ୍ତଚାପ, ଡି ଏସିଡିଟି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଏସିଡିଟି। ଖାଇବା ସମୟରେ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଏସିଡିଟି ହୋଇଥାଏ। 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଜୀବ ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇନଥାଏ? ଏ ସାପ, ବି ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ସି ବିଛା, ଡି କଇଁଛ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ପିମ୍ପୁଡ଼ି। 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଦେଶର ପୋଲିସ ମହିଷୀ ଉପରେ ବସି ଯିବା ଆସିବା କରିଥାନ୍ତି? ଏ ଆମେରିକା, ବି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ସି ବ୍ରାଜିଲ, ଡି ନେପାଳ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ବ୍ରାଜିଲ। ବ୍ରାଜିଲ ଦେଶର ପୋଲିସ ମହିଷୀ ଉପରେ ବସି ଯିବା ଆସିବା କରିଥାନ୍ତି। 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ? ଏ ମଧୁମେହ, ବି କ୍ୟାନ୍ସର, ସି ଜଣ୍ଡିସ୍, ଡି ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ମଧୁମେହ। କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଧୁମେହ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କଳା ରଙ୍ଗର ଗୋଲାପ କେଉଁ ଦେଶରେ ମିଳିଥାଏ? ଏ ତୁର୍କୀ, ବି ଆମେରିକା, ସି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଡି ନାଇଜେରିଆ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ତୁର୍କୀ। କଳା ରଙ୍ଗର ଗୋଲାପ ତୁର୍କୀ ଦେଶରେ ମିଳିଥାଏ। 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ନଦୀ କେଉଁଟି? ଏ ଗଙ୍ଗା, ବି ନାଇଲ, ସି ଆମାଜନ, ଡି ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ନାଇଲ। ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ନଦୀ ହେଉଛି ନାଇଲ। 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ମାନବ ଦେହରେ ରକ୍ତକୁ ଶରୀରର କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଶୁଦ୍ଧ କରେ? ଏ ଯକୃତ, ବି ହୃଦୟ, ସି କିଡନୀ, ଡି ଫୁସଫୁସ୍। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି କିଡନୀ। 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ? ଏ ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ, ବି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ସି ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ, ଡି ଡକ୍ଟର ରାଧାକୃଷ୍ଣନ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କେଉଁଠି? ଏ ଦ୍ୱାରିକା, ବି ମଥୁରା, ସି ବୃନ୍ଦାବନ, ଡି ଗୋକୁଳ। ଆଶା କରୁଛି ଏହାର ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାଇବେ। 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସକାଳୁ ପାଣି ସହିତ କେଉଁ ଗୋଟିଏ ପତ୍ରକୁ ମିଶାଇ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଷମା ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ? ଏ ମଦନମସ୍ତକ ପତ୍ର, ବି ପୋଦିନା ପତ୍ର, ସି ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର, ଡି ଧନିଆ ପତ୍ର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ମଦନମସ୍ତକ ପତ୍ର। ସକାଳୁ ପାଣି ସହିତ ମଦନମସ୍ତକ ପତ୍ରକୁ ମିଶାଇ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଷମା ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଜିକେ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।